নমস্কার ভক্তবৃন্দরা, তোমাদের সকলকে আমার ছোট্ট একটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক আবারও আমন্ত্রণ এবং শুভেচ্ছা। তো চলো বন্ধুরা, আজকে তোমাদের সাথে পরিবেশন করছি কৃষ্ণের নাম, যে নাম তোমরা সারাদিনে 3 বার নিলে তোমাদের মন প্রাণ সমস্ত কিছু ভরে যাবে এবং সর্বসময় তোমাদের মন ভালো থাকবে। তো চলো বন্ধুরা, শুনতে থাকো। আজকের পরিবেশিত করলাম তোমাদের সুমধুর কৃষ্ণের कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल, मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल। मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। अनमोल मत जियो राधा रानी के चरण, अनमोल मत जियो राधा रानी के चरण, अनमोल मत जियो राधा रानी के चरण, अनमोल मत जियो राधा रानी के चरण। जरा इतना बता दिखाना तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो फिर भी जग से निराला, जग से निराला। सुनी जो तेरी मुरली, चल रे चल रे पिया मोरे ओ झुलनी। गाऊं तेरे लिए गीत, ये मैं तेरी हो गई, चढ़ गई तेरी प्रीति रे। मैं राधा तेरे धुन में कृष्णा से खो गई, मैं राधा तेरी धुन में कृष्णा से खो गई। बंसी बजे जब तेरी मैं तेरी हो गई, बंसी बजे जब तेरी मैं तेरी हो गई। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। कान्हा सजा सजाओ, कान्हा सजा सजाओ, नैनो से न छूना मोहे, कान्हा सजा सजाओ, कान्हा सजा सजाओ, कान्हा सजा सजाओ। दागी लगन मन मोहन से छोड़ घर बार। আর বন্ধুরা, তোমরা প্লিজ আমার এই গান এবং আমার এই ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না। এবং আমার এই চ্যানেলটিকে তোমরা যারা নতুন হয়ে আছো এখনও, তাদেরকে আমার বিশেষ অনুরোধ, প্লিজ আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে
অল নোটিফিকেশনটা প্রেস করে দেবে, যাতে আমি এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও দিই, তোমাদের কাছে সর্বপ্রথম পৌঁছে যায়। এবং আমার এই চ্যানেলে তোমাদের কোন রকমের ভিডিও পছন্দ, প্লিজ তোমরা আমার এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে কেউ ভুলবে না। আমি প্রতিবারের ন্যায় বলি, আমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই তোমরা একটা কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে যে আমার এই ভিডিওগুলো পরিবেশিত করছি তোমাদের কেমন লাগছে, এবং আমার চ্যানেলে কীরকম ভিডিও দিলে তোমাদের ভালো লাগবে। প্লিজ তোমরা আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে। ততক্ষণে সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আবারও দেখা হচ্ছে নতুন এরকম ভিডিও নিয়ে। তো টাটা বাই, আমি পবিত্র, আবারও দেখা করছি তোমাদের সাথে। বাই।